سویما روی شفاعت بکن از گے سببی چشم رحمت بکشا سوی من انداز نظر ای قریشی لقبی هاشمی و مطلبی مرحبا سید مکی مدنی عربی دل و جان باد فدایت چه عجب خوشی لقبی یوی خوشبو اس نیران روایت المنش آمد 9 ریتن دراو یہ خوشبو برابر یوی پھلیو سرسی یہ خوشبو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت المنش آمد ات بخاری شریف کس روایت اسمز امی پتہ دۄیہِ وٕہٕرۍ ترٲوۍ اللہ تعالیٰ ہن آزمائشہِ منٛز یِم سمرقندٕکۍ لوٗکھ اتہِ گوٚو یِمن روٗد نبُن گوٚو روٗد گوٚو منقطع خۄشک سٲلی ہُنٛد زمانہٕ گوٚو خۄشک سٲلی ہُنٛد وقت گوٚو اتھ سمرقندس اندر نٮ۪ماز چھِ پران صلات الاستسقا چھِ پران دعا چھِ منگان مساجدن مز جامعاتن مز دعا منگان مگر روٗد چھُنہٕ پیوان کینٛہہ خۄشک سٲلی چھُ بدستوٗر ییٚلہِ تنگ آیہِ لوٗکھ اللہ تعالیٰ چھُ زارٕ پار کران آخرس پٮ۪ٹھ ووٚتھ اکھ ولی خدا اہلِ تصوفُک شاہیٖن حضرت عبید اللہ بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یہ ات زمانس مز اہل تصوف یہ گو چیف جسٹس برونٹ کن یعنی قاضی شہر اس سمرقندو ام سی برونٹ کن گو عرض کرنس حضرت نماز پڑھ پڑھ دعا کر صلاۃ الاستسقا پڑھ چھن کہین اللہ تعالیٰ چھن ونہ رحمت باران تراوان کی خۄشک سٲلی گئی برابر انتہا وۄنۍ چھُ حضرت میون مشورٕ تُہۍ ؤسِو پانہٕ یہِ لُکھ تُلِوکھ سۭتۍ تُہۍ گٔژھِو امام بخاری سٕنٛدِس قبرِ مُبارکس پٮ۪ٹھ کتھ پٮ۪ٹھ ان تقصد بالناس الى قبر محمد ابن اسماعیل البخاری وصالت ہو انتقال پتہٕ تہِ حضرت امام بخاری گۄڈٕ ہٲوُن دفن کرنہٕ برونٛٹھ حیات النبی آسُن کیٛاہ گوٚو سُہ بوٗزوٕ تۄہہِ أمۍ سٕنٛدیو شاگردو فریبرین کوٚر بیان أمۍ سٕنٛدیو واریاہو شاگردو کوٚر بیان اَسہِ کوٚر دیٖدار یہِ محمد رسول اللہ تِموٕے دِژ اَسہِ یہِ خبر کہِ أسۍ چھِ پیاران امام بخاریَس صُبحس اوس سپدمُت امام بخاری سُنٛد انتقال وۄنۍ ییٚلہِ دفن کوٚرُکھ اَمہِ پتہٕ 2 وٕہٕرۍ دیُت ہٲوِتھ اکھ قلمی بخاری شریفس مز امام بخارین کتابی شکل مز بیٚیہِ عملی طور کہ امہِ قاضی شہر ییٚلہِ آو لُکھ ہٮ۪تھ امام بخاری سٕنٛدِس مرکز شریفس اندر فرمونس أمۍ عبید اللہ بن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ یُس دوست خدا امی فرمونس وتقوم بدعاء وتبتهلوا الى الله تُہۍ کٔرِو حظ خۄدایس زارٕ پارٕ امام بخاری سٕنٛدِس روضس برونٛٹھ کنہِ امام بخاری سٕنٛدِس قبرِ مبارکس برونٛٹھ کنہِ کٔرِو اللہ تعالیٰ حظ زارٕ پار دیُت أمۍ اہلِ تصوفن أمِس أمۍ ولی خدا دوست خداین أمِس قاضی شہرس مشور لُکھ ہٮ۪تھ سۭتی فرمونس اللہ یتقبل دعا شاید مے باسان اللہ تعالیٰ تھوِ تہنٛد دعا قبوٗل
امام بخاری سندس قبر مبارکس پر کرو امام بخاری ولی خدا روایتن من آمد دراب ام سلمون یہ مشہور اہل تصوف فقیر خدا دوست خدا ولی خدا ہوسی ام سی کر اعلان کر قاضی شہرن سمرقندک ام بادشاہن قاضین کر اعلان ولی ساری مے ست ون پڑ اسی نماز سٹھا دعا تہ کر ون کرو اس خدا زار پار قبر مبارکس برونٹ کن کس سندس حضرت محمد بن اسماعیل البخاری روایتن من آمد فلما وصلوا الى یل ساری آئی ناظرین کور بیان ام سات تیوس اوتان اس گمت یم 200 وری یعنی یہ سن 413 ہجری کیا وہ سن ام دو امام بخاری سن انتقال سبت 256 من قریب 200 وری پتہ چھ گژھان یہ واقعہ خوشک سالی ہند واقعہ سمرقندس اندر روایتن مز ولما وصلوا الى یعنی ساری واد امام بخاری سن قبر مبارکس پر دعا کرنے خاطر ام سات تیوس یوان قبر مبارکس خوشبو لہجہ مبارک مز نیران مزاری مبارک مز نیران خوشبو لوک دپان یت خوشبو نا چھ وچمت 2 ہتہِ وہری یم ام سات زندہ تم ونان یت خوشبو چھ کی پتہ بزرگ ونان اہل تصوف ونان یہ خوشبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی خوشی بوئی فیروز گلشن شبستان جہارا شمع روشن یوس خوشبو کیا ہوس وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دعا چھم کران ابتحال کران زار بار کران کس امس ولی خدا اس بروٹ کن ولی خدا سندس مزارس پر کران دعا شام سپد ون یم گھر واتن رحمت باران ابر کھوت کیا کھوت یہ کورک بیان 7 دہن چھن ام شام پہ ام خفتن نماز پہ 7 دہن چھنے گژھان سبحان اللہ یوت کہ سٹھا مشکل سان وت یم مہمان یم زائرین بخاری یم زائرین وت ساری سٹھا مشکل سان پنن پنن گھر یم روزان سمرقندسے مز یہ واقعہ امام بخاری سندس بخاری شریفس مز درج برابر تگا موضوع یہ درج آمد بر کرن بخاری شریف کسی روایت مز امام بخاری سے ولایت بیان امام بخاری سن شان بیان کرمت امام ابن حجر اسقلانی شافی مسلک رحمت اللہ علیہ یوت شرح کرن کان صاحب نہ کور آستان کان صاحبن یوت بیان کر امتس برونٹ کن حضرت امام بخاری سن شان عظمت شوکت رفعت بلندی اطر اللہ مرقدہ چھس توے پڑھان بوزوت اطر اللہ گو خدا کرنس بیت بی معطر خدا کرنس واخ معنی مرقدہ ام سن مرقد مزار مبارک کرن خدا بیت بی معطر تو گو تے بوزن یہ کیا ہے بیاکھ معنی گو یہ کہ خداین کر ام سن قبر مبارک مزار مبارک معطر پنہ رحمت سید پنہ نور سید نبی سند عطر سید صلی اللہ علیہ وسلم